2 linggo mahigit po. Malaki pong pagbabago, sir. Hindi na po ako nahihilo, nasusuka, at saka yung sikmura ko. Wala na po yung palagi ako nahihilo. Malaki po ang pinagbabago kasi nung una lang punta dito, 269, ngayon naka-130 na lang po. Binigyan nila ko ng isang kahon. Tinake ko po ng 2 linggo. Ito na po, malaki na po ang pinagbabago. Lagi pa akong nahihilo, susuka, po yung sikmura ko palagi nangangasing. Taas po yung sugar ko, dati 269, ngayon 130 na lang po. Mahalagang paalala, ang Ikarmanara tea at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alvid's Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang buhay! Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide! What's up, Pilipinas? What's up, Pilipino? Sana diretso ang araw mo na payapa, tahimik at maunlad. Tara, sali ka na sa programang may usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran sa Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran, Pilipinas. Kasali ang lahat sa kwentuhang pambayan. Live na live sa DWIZ Manila. Live din sa Aliw 23 Free TV. At pwedeng i-follow sa lahat ng DWIZ Facebook, YouTube. At pwede ring mapanood sa DWIZ News app. Kasama si retired Brigadier General Jerry Zamudio at ang batikang broadcaster na sina Andy Vital at Emil Carion. Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran, Pilipinas. Tuwing Tuesday to Friday, 7 p.m. Dahil ang balita hindi tumitigil. Dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari. Dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, DWIZ. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning.
Orly in the morning. Agaw na Huwebes, Pitsa 11 bulan na Septembre taon 2029. Manunutan tilang ulayan agaw na pinambomba at sa may Twin Tower at ato'y gagimira Diman at New York, Amerika. Good morning! Good morning! Dial 911. Sisingit at ampol si Bads Bidal. Sige, una ang takila. Si amigo Joey Daroy, Mang Ben Jovellanos, Jojo Bauzon, Oscar Dolormente, tan si Cecilia Morante. Mang ilulugay mat at si Kiran avid viewers and listeners. Nga saya na programa tayon early in the morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdumngag, ti daytoy nga programa tayo sapay kumada, kayo iti nasyaat nga kasasaad, taptangal daw iti Huwebes. Magayaga, masayaksak, tan masantos siya kabwasan, balang sinansakay pinablin na dumaringal. Uila kumon, masayaksak masiglat, tan maligan. So agaw tayo natan na Huwebes. Pero mayama ire makapaerman, makapasinagam. Iran impormasyon na balita. Nang nangyo'y nagagawad aroma bansa singaditan at Nepal tan Indonesia. Alapoda satay korupsyon say totoo immalsala. Amasnuklay totoo at ating agagimira. Ada sayay nagagawan malaknaban korupsyon ditan at aroma bansa. May finance officer diman at Nepal. Binubugbog da, pati rara may aroma official dalatan at talagan na impapalublob dararatan, pinuulan da niya palasyo da, sinusugod ira, talagan na sobra la kasi sunagagawan na korupsyon. At sararama na bansa kanyan immalsala so totoo, amasnukla so totoo. Pero dyan Pilipinas, mambabantay tilang bungat, manulok-ulok tilang bungat. Singa ang gapo. Di ba? Singa ang gapo, mambabantay tila batla na sirkos, mambabantay tila batla na nobila. Singa tayo na nairapan. Singag tayo nga piperhuisyo. Singaliwa tayong biktima. Mampaparoon tayo, maruroon tayo. Dyan aroma bansa, pinablimiran dumuringal, immalsalay totoo. Hangga pulay nagawaan na sundalo, hangga pulay nagawaan na pulis. Talagang mostly nanunong tayo, puro halos kabataan laingan. Kasi pinairap daran maong intatagay day buwis. Judge ka tayo, maya-maya klasin buwis itatagay da. Pero nanunong tayo, yawadtan sumalaknaban niya takuan. Hag tayo gagalaw.
mambabantay tilang bungat. Ay alamat sunagawan sarswila dya at pangidaulo at Senado ng Senador Tito Soto. Cover up laya. Natandaan nyo tan, pinablimiran na dumiringal na maniimbestiga si Senador Bato de la Rosa nilira at sararatay malaknaban niya sindikato at droga tan involvement at atiga gimira na saraya at Iran opisyal na bansa tayon Pilipinas. Papatundaan datan itinawag day imano ng Senate President at saman Mig Subiri. Yapatundaan datan so gagawaan yung investigasyon ng Senador Ronald Bato de la Rosa tawalala so direksyon ya tutumbukan to niya. Agtupimayag si Subiri, inukal si Subiri at Senado bilang Senate President. Natalalamat, sinalatantan ng Senador Chis Escudero, natalalamat. Papatundaan datan sa investigasyon at Senate Blue Ribbon na committee nilira at saya malaknaban niya anomalya at satay flood control projects agtumat umpayag ng Senador Chis Escudero. Sikatumat sa inakalda at Senado bilang Presidente at Senado. Anto natanay, isalat mo, Senador Tito Soto. Natan, ara may ibubulgarya si more than 70 ya congressman ya involved kanan Senador Ping Lacson. Saksakimot so bibilaan to niya. Agto ni binitla, ara may talagan bida at saya. Ara may supporting actor labat so bibilaan to. Ara may starring lambungat so bibilaan to. Pero may lead role. Angga po, kung nagagawa natin, bantayan tayo ya, na ani, aliwala nga pula, naruplatan yung impormasyon na balita, naruplatan na kontrobersiya, alingwanan tila. Di ba? Wala la, singgerla, natumbukla ng gagawa niya Senate Blue Ribbon na committee apakansyon dalara ng kansyon la diskaya akumbinsi raraya ng Senate Senator Marcolita yaman salita kila tapi ano na idang kayo na witness protection na program pagmaliw iran list guilty nan mambitlala nakangara na natatoy gagimira ni-reshuffle dan tampol binalasa dan tampol so Senado tawalala so direksyon unlala jalad Kongres untabuyla eda Malacanang singasama gagawalanti investigasyon ng Senador Bato de la Rosa ya na sintrutula so Presidente tan si First Lady at satan niya investigasyon inakaldara the Senate Blue Ribbon na committee sana na ilalamat sunakartutan istorya natalalamat unya lalamat at ato'y gagimira pero mambabantay tiyang bangat hanggang po yung gagalaw wala rin man rally kaiba damot lamang grupo dararatan di Kimbo pain rally anda abong ng diskaya nitay Malacanang nga pula mo ang pula agla nagawalamot imay people's power at sararaman niya paraon ng dating Presidente Marcos tangalngalin na plug si di ba Presidente Marcos President Estrada si people's power tangalngalin na plug si Presidente Gloria Macapagal Arroyo sa may Garci iskandal natan nga pulaman sa spirit na idsa. Mambambantay tilang bangatla tantoy buntukan na kalabat ayos la 20 minutos, kasumpalaan na alas 6 ada kabuwasan, introduction labat na sa kontrobersyal tan sensational Iran issues.
Ya napagtayon na kabatan na pinawiran pakasulan na aral, aliwan panderal, pakalaan na inspirasyon, aliwan konsumisyon, tan alta presyon. Antoy agawa, lapulantid sayan na malaknaban ya korupsyon, pinablimiran na dumringel, amang kumon su loan ay baisen na bansa tayon na Pilipinas at arom ya bansa di nga jad Korea. Diba wala man su ibagan na loan ya baisen at ati gagimira at aglatan na intuloy agla inter at ati gagimira lapulantid sayay nagagawan na malaknaban ya korupsyon. Imagine nyo tanay. Makapabaing su bansan na Pilipinas sa ikuanan na paring Noel Lumboy. Kaskasanak yung manaanak, mantatrabaho, mambabayar na buwis. Pero lulus tayon labat na sarayan opisyal. Kwanto? Lagpasan tinitan magano ya issue taon latini ada saray aron niran na impormasyon balita. By the way, speaking ada satay infrastruktura, wala tay papalapag ya say construction na sayay gagawon dan taytay natan ditan ada Divinesia extension no nadadala nyutan inga po dala so pangiyalag na Sararatay Foundation para da panggawa na taytay paunladtan barangay Kalmay Odino Island na barangays aglametan kuno natuloy itong danitan ya abitlan na proyekto lapod ang gapuni so kaaruman ya pundo manlalapod national government. Nakartoy. Abalang ko kompleto latan yung liligadad mga nayarin abutin tulay 2 billion. Phase 1, Phase 2, Phase 3 ata pisla. Agi, apektado tayo sa satan, apektado tayo sa nagagawan malaknaban niya korupsyon. Imbis ko mo niya, tuloy-tuloy latan niya construction. Tani, wala ni kining po damot laya gagawin datan. Kin na right of way. Ditan going to Pugaro. Malapulagtan Sabangan to Pugaro marakap mat itang kumon yamanggawa mat ira na say taytay pinablimiran na dumringal si katuraratan su plano tanaya su taytay ja Kalmay ya paway itan danggad na sabito su Sambales wadtala iraramay naumpisaan laran na Dalantutan Highway atan at inumpisaan itan na dati Congressman tanan Mayor Paul Batawil atay mga tarim Sambales Road ya anggat satan so bypass road yung paway dya at syudad na Dagupan nanang yumutla nadadala nyo latan so taytay ditan at overpass ditan at barangay Biuk Gimaloy, di ba? Tan tatabunan lararaman so katanggalan ya aya umpaway mo't itan
Divinesia Highway. Kanyan nanunang nangyutan so construction ditan Divinesia Highway Extension pero ibabaga ya untundak allegedly untundak kunutan nga pod kakulangan na pundo. Naani corroded lalamot iraratan. Dilapidated lararatay wadtan irang kagamitan. Dapat tang kumun tuloy-tuloy. Tapiano say progreso sa panangibiyahe na saray produkto manlapod oma yaula at merkado at maplas. Tan nais nabawasan tayo ada problema na say trapiko. 26 minutos kasumpalan na alas 6 ada kabwasan. Panang ipatuloy na programa tayo early in the morning. Kantabay tayo at technical side. Si Kaeli Garcia. Under the supervision of Chief Technician Edwin Inong. Say amigo yo, your one and only in the morning. Say kabusol na saray balasubas. Matatakaw ada gobyerno tanjad sa syudad. Inarubalot na saray nalalamas. Tan mananisya ed katuan. Antayo balak dalamat ya kupuon puteren iraratay kakiwan ditan Kapitolyo. Walay plano watala ya akapaskila at ating agagimira iraratay ipapakabatla na Department of Environment and Natural Resources ya aya at only ligada at 192 ya kakiwan ya kapaliber ditan ed Kapitolyo akagetar iraraya ya pututen lalamet pututen lalamet iraratan ya kakiwan araya ed piga-pigay taon latan ya wadtan iran mangiiter na say sirum mangiiter sararatay titawag to ya marakep ya siplog na dagem mana-absorb na satay carbon dioxide. Nanang nangyuraratan wala re tarpulin ya akapeketla saratay kakiwan ditan Kapitolyo. Notice to the public. The public is hereby informed that the tree cutting activity is authorized by the Department of Environment and Natural Resources, DENR, Aliwan Destroyer of Environment, Aliwan Destroyer of Environment and Natural Resources, Department of Environment and Natural Resources. Antuya, tree cutting permit. Init dandara na permiso ya pututan ya amin. Kupuon latan. So amin kakiwan ditan at Capitol Complex. Inapruban itan.
na sa Department of Environment and Natural Resources, aliwan destroyer of environment, anti-purpose tutan for the redevelopment of the provincial capital complex, Pangasinan, Lingayen na Pangasinan. Unli ligada at kulang-kulang ya 200 iraratan ya kakiwan pinablimiran na dumiringel ya araya abayag lararatan ditan ya mangiiter na sirum mangiiter na marakep ya view Kapitulyo tan araya at nayarin habitat panayaman na sararatay wadtan ira ya kabyangan na saratay bird o anto kaman niratan. Pero ayang plano yagawaan na sa provincial government at ating gagimira yaatan at pututon niya amin. Di ba, araramay arumditan, siguro, mga unaabot lad 50 to 100 years iraratan. Ya, kakiwan, kabaluyan. No natandaan nyo, may jadda bunag na Kapitulyo, pinuputot-putot dala namin iman. So kakiwan di man. Yaaya at mangiitermat lanti na balbalag so na itertuya anti-epekto tutan so cutting trees or panputot na saratay kakiwan deforestation aya at man cause na wide range of negative effects including climate change leading to more greenhouse gases in the atmosphere and altered weather patterns. It also causes soil erosion and degradation. Arayan, walalarad saratay kapalanduyan. Pero jay, Kapitulyo, kwanto jay, other effects include loss of biodiversity due to habitat destruction, disrupted water cycles, increase of risk of flooding, and negative impacts of indigenous population and other human communities. Okay. Number 1 latang, climate change. Sarararaya yakakiwan at ibabagatutan sa climate change ya ay kakiwalan ti si kararaya suman absorb na saratay carbon dioxide. Natan, fewer trees mean more carbon dioxide stays in the atmosphere, accelerating global warming and climate change. Sikatutan subalbalag ya epekto to. Sa ibabaga, na piano nalabanan tayo ya so climate change, nalabanan tayo ya so global warming, mantanum tayo, kwanda, mantanum tayo na gaano masulok, ya 1 billion trees. Tapiano nalabanan tayo ya so global warming, climate change. Pero si gagawin da jabalat at probinsya tayo, mamputot ira, nakakiwan. Mamputot ira nakakiwan, ya atan at araya at ating gagimira ya kakiwan at abayag lararatan. Yawadtan na balbalag sa pakakatulong da, umpasyar kayo ta nagkapitol. Alaw dat sarara may estudyante no walaray activities siya gagawin da, ediskwilaan da, mamprapraktis iraratan. Wadtan ira at Capitol grounds, ya araya at nasisiruman, di man ira man meeting, di man ira man gagawa na sararatay activities da, homework da, wanto kamalatan, pambimitingan dararatan. Walay sirum. Bali-bali, umpasyar ka, walay nasisiruman mo. Aliwan ang putang. Natan, pututan mo. Paano tulaya ay?
araya kumunta ni asing singger tan dayat aling gayon golf ano wala kad dayat ang putang so siplog na dagem at atan so manamper kumun kabaluyan pero akin at pututan iraratan tapyan idang kuno na dalan so redevelopment nga satay Kapitulyo no antutan so pang ilit nagdatan sa may kwandalante manggawarad tan na 11-story building manggawarad tan na convention center manggawara na aratay one-stop shop government center nung natandaan nyo ni along the highway, MacArthur Highway, going to Manila, di ba may kakiwan di man, pinipintura ang dararatan, pinipintura ang da. Yasa gabay itong ibaga, arayan na kakiwan, walay bilay da. Yasing ngara tuumot iraratan, tempintura da, tuo eh. Walay bilay da, yasing ngara tuo iraratan, ya ganayarin pato yun. Natandaan ko ni si Father Robert Reyes yung saman. Di ba? Si running priest ng protesta at satan. Kuanta no, akakarni dya adluyag tayong Pangasinan. Mamproprotesta mo't aduntan irang klasin pamatoy eda saray kakiwan tayo. Amay road widening ya ginagawa da. O antoy agawa. Pinuputot-putot dararaman so maya-maya tatanong mamangga along the highway na Santa Barbara. Diba? Yaatan at approve itan na inapprovean itan na United States Department of Agriculture, USDA, araman talagang quality. Ya klasin mangga iraraman. Ditan along Ordanita, arame century trees, pinuputot-putot iraratan for road widening. Ito agawat sa atin road widening danatan ay. Aditan laut-laut sararatay going to Santa Barbara. Nagmalaw ya parking space na saray trailer, na saray truck yang kakabalag, 10-wheeler truck, katumot nam lamang. Na makadisgrasya ko no, walat si kalata na mamamaniho. Nung makakar kayo ula kayo tan somewhere mga taram nung dadalang kayo ditan going to Manila. Bali-bali, haramay tris ditan niya mansalumpapak yung manabutan iraratan, wala kasi nga wala ka groove agaylay abig. Dumasulik naan mo no wala ka untan iraya may mansalumpapak kirang bulubulong ditan at watang ka na film mo na film mo. So, singa, walay na-feel mo rin tranquility, peace of mind, o dukamalatan. Lapod untan niya, iiter na say nature. Pero, agkwanta no akin, at inabulo yan na Department of Environment and Natural Resources iraratan. Si irarasunda, ang kapumot lamang so, uulatan, iran na singa, bilit o anto bilit kunada apo ti Ilocano bird ja o uladtan nya man uubong nya man dikin tagmet kuno itan singa conducive ya panaya manda kanyan dapat laran kalun puturen iraratan ipilayo laman suribulto nan dating gobernador Agbayani yung palagay datan eda Kapitulyo kapugluyan itan the Capitol Grounds wala man suribulto ng dating na gobernador Agido Agbayani kung kukumon dating na gobernador Agido Agbayani wala ribulto to ditan tigaw nyo saman kalan ipilay mo latan niya bagutan ayagi tulaya kasi salatan nasara yung kabalog ya building iraratan ya kakiwan, kabaluyan, ya balbalag mo't sunitulong dararatan at environment tayo.
pinagawaan tayo, ta sa Department of Environment and Natural Resources, inapproban to. Insan kayo natan mana-advise at saray totoo. Mana-advise tayo saray kailangan tayo sumantanam na amay-amay kakiwan. Kailangan tayo raratan tapyano nalabanan tayo to counter yay tatawagan tayo na climate change so global warming. Mantanong ka, wala rin mamuputot. Inyo pa ayaw. Siyempre, kailangan mo mutlantin man paalagay na edipisyo ditan. Balbalag may pundo, ya inlunda, 6 billion. Balag, Barakop itanya parke bali-bali itanya parke, malapo katan, Maramba Boulevard, paluob katan. Da kasabim di man nagkapitulyo agaylay abig bali-bali. No wala rin nagagawang programa dito nag-Capitol Ground at mangkargare tulda, masalsalimbuot ira mambabante, mampapay pa ira, unlara, unakalira jurungan da, unlara man kakiwan. Di man ira unyurong, di man ira manistambay, di man ira man nakin, ang betul. Bali-bali, ento may naiturtod si kanu mangkalantid silong nakiwit, ara may kunik siya na i-describe may babagalan walay tranquility, walay peace of mind, walay turaratan niya naliknam ditan, wala kat sararatan niya paspasan. Pero natan, kupunda namin tan, puturunda namin iraratan. No anti palagi datan, agtayo ni anta. Walang tilay 43 minutos kasumpalan na alas 6 kabuwasan. Okay, ito rin labat lang, nung ni bagay utsatan, saragyon i-chat, saragyon i-text, nung re reaction siya, ipaakar satan, akatulong tan kasi, useless tan kasi, iran na kakiwan, ditan the Capitol Grounds, kanyan dapat latan niya kupuon, dapat niya pututan. Pigay taon dalararatan yan ang sirbi at saray totoo. Aliwamot ya useless itan. Laki nagkapalanduyan ta mananap kayo na sararatay watan iran na kakiwan araratay timber ditan ta piano pututan nyo lang namin. Akin at walay nagagawa singasara ratay landslide, wala ratan so nagagawan siltation, lapulantid sayay deforestation. May kalira mangkupura nasaratay kakiwan ngalapod tagoy illegal logging or logging activities ng tukamaladtan, laging namumutol ng kahoy, tinagawa nakukusukos so kapalanduyan laksab iraratan kaabungan, natabon-tabunan, iray totoo, at ating igagimay na papati iraratan. So, anto'y kusuko siraratan, unlarad ilog, untapo sa ilog, siltation, sedimentation, wadan. Sa singagan niya numero 1,
pangkukupo na saray kakiwan ed aplan. Akin ang puta-puta ang aking walaya so climate change. Akin at say ultraviolet rays of the sun at ang sakit-sakit ya nanilik na tayo ta adalarla ozone layer adalarla namin akin pulima na absorb na carbon dioxide at ating gagawin na water pollution. So, sige, katutig gabay da. Apoy nagawan, tayo na-proban mo na destroyer of environment. Destroyer of environment. Department of Environment and Natural Resources. Nangan tayo no, wala ray manralid tanod, tagad tanod linggayon. Wala tay singa tinawag damot si Imano na saray ang balid linggayan, walay public hearing ta, committee hearing, ipakabat, araratan at pututan, walay gawaan niya maong ya proyekto, o ipaalagay ira ni Dipisyo ditan. Singa sa tanay, marakarakap yan nanang kuno tay river, pool, may pool. Marakap, no labi, unsilaw. No si mabibalo tayo so untalang maksi labag yung lalamat storm surge sa singasama agawan ng bubunag ira unkin so bur na dayat unlatan unagos na barabaray amin niraratay pipeline datan o nakalabat la da ken gilig na dayat no maragem di ba mabur ikargam tay payong buditan, ikargam tay yurungan mudan, giling na dayat. Hindi may mga talura patiran oras ya wadtan. No masiplog lay dagem, nang mo mayurungan muditan, maya-maya bur. So gabit ibagay dadagem tutan. Araya natan sa tantanaman ditan, si kararaya kumun sumanampur sa aratan. Pero ang po, 192 trees dakultan. Amin lawarilan kiuditan akapaliber at kapitulyo pututun tan amin. Warintay 8 minutos kasumpalan na alas 6 kabwasan. Balag sutulong na aray ang kakabalag yakyo lalula no walay bagyo samper at abong. Tapos sirom at silong nakyo na mangga. Hindi mo ta. No, actually, no, walad abay na abong mura nata nakakiwan. Natumba may kiw, apatan pati abong mo. Arawi da isat okay tan. Panampur mo atwa at sararata siplog na dagum. No makil. Pero ang abay may abong mo sa tay tanaman mo laulan ang kakabalag iraratan. Tanuwag to na kaya may dagum patamot at abong mo, di ba? Kanyan no wala rin sasabihin unta nila mantrim ka nasara may sanga tapi ano aga untumba man so tanaman mo ya singa mangga ya ibabagam jay or akasya. Merna Arsadon, good morning. Naani ni iraratay greetings. Reaction nila bat so nanang tayo jay babasaan tayo live streaming tayo ay. Naani raratay lugay na. Sa ikuanan Mr. Benjobi, Ben Hobillanos, aratay tay if it is was program, there is budget man to. Diyan mo, staggered ang may budget tutan manong bin eh. Pace by pace, ang gadata pace.
51 minutos, kasumpalan na alas 6 ada kabuwasan, panangipatuloy ni na programa tayo on early in the morning. Naani, kami hamay man tutuputid siya, akin anto agawa, anto'y makasangag rason, akin na nakal, nan-resign la si Administrator Patagi, akin ada kaiba to si Provincial Accountant, operan niya, anto'y agawa, kanda siya, ay, magano, ta wala ray narerengel tayo ditan ya antay mo lara tayo sayang useng what's the bus kung si karat tell me what's happening kung hindi niya ay naani tay wala may ibabaganan apo gobernador lante ya sa ikwanto at good governance kuno good governance tutanoy. Nang ko pa may press releases da dyan no wala ni kasi raratan. Hanapon ko dyan sa may email tayo. Kasi nga wala abasak yung tanat. Waluran minutos ante siya man alas 9 alas 9 maganat ante siya man alas 7 kabuwasan. Wajani pakabat malalapod saray manangan tabay. DWIZ. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus Gum4 is the generic name of Aldrich Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang. Han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikat mat, nagitarik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries,
eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Ibalik ang dating sigla sa araw nila lolo at lola. With Magic Department Store Grandparents Day Sale. Department Store Grandparents Day Sale. Talagang mafe-feel yang sila sa nakababatang diskwentong hatid ng Magic Department Store Grandparents Day Sale. Get discount on regular price outright, men's and ladies RTWs, footwear, accessories, and gift items. Kaya mag-celebrate na at mag-shopping with Magic Department Store Grandparents Day Sale. Magic Department Store Grandparents Day Sale. Magic Department Store Grandparents Day Sale. Up to 70% discount on great selections. September 5 to 14, 2025. Available at all Magic Department stores near you. DTI Free Trade Permit number R1118, Series of 2025. Ako si Cecil Covellanos. I am 64 years old. Nag-start ako taking e-karma ng June 25, 2019. Alam mo, pag may diabetes ka, there are days na pagising mo, nanlalambot ka. Alam mo, paupuin mo lang ako dito sa talagang makakatulog ako dati. At saka, nanghihina ako. Para ako nauupos na kandila. Hindi ako katulad ng bata pa ako na talagang I am always on the go. Hinahanap ko yung dating sarili ko. Hinahanap ko yung dating mga activities ko. Nung nag-take ako ng e-karma, bumalik yung drive ko, bumalik. 16 ang aking blood sugar. After 8 days, bumaba na kaagad yung sugar ko, naging 10. Talagang hindi na umaakyat. Tumawag yung doctor ko sa akin. Sabi niya, Cecil, what happened? Sinabi ko, I am taking e-karma. Ganun ba? Sige, ituloy mo na lang yan. Ituloy mo lang. Kaya malaking naitulong sa akin. Sabi ko nga, ang e-karma, I came back to life. Minsan, maglalakad lang ako from the room to the kitchen, tapos mabalik ako, pagod na ako. Ngayon wala akong kapaguran. And at the age of 64, bumalik ako sa work. Kaya ko mag-work. Diba? Kahit 12 hours a day. Nung nag-take ako ng e-karma, naniwala ako na I came back to life. Mahalagang paalala, ang e-karma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkaandang buhay! DWIZ. Orly in the morning. Good morning at kinan amigo Joey Daroy, si Dio Valdez, si Emma Alipio, Romeo Mariñas, Marites Soriano, Alex Centeno Rosal, Raimundo Dizon, Ariel Bandong, Rolly Soriano, tan si Jolens Antipolo, Aretillo family, Bundok family tan Poblacion Weste, tan si Tere Perer. Hey. Antayo, may impalapag tayo lante, unli ligadad
more or less 192 amo may abasak ya kinat number ya kakiwan ya puto tenda ditan Kapitolyo. Okay? Walala atate gagimira so signature campaign o online signature campaign na Silso Salazar. Supaya si Silso Salazar. Si Katuya environmental officer, Sinro officer. Dan way back apiganiraraman tanan retirement laya si Ken Sinro Salazar. Sa ikwanto jay, stop DNR approved cutting project, our environment, our heritage, and our future. Sa Department of Environment and Natural Resources at inapproban to, so pamputot na satay 192 yakakiwan ditan the provincial capital Dadluyag tayon Pangasinan. Sa ikwanan Sinro Silso Salazar. These trees are more than just wood and leaves. They are our natural shield against climate change, floods, and extreme heat. They provide clean air, shade, and habitats for wildlife. Katulaman, may ibabagak naniman at ating gagimira. Cutting them down without exhausting sustainable alternatives will have irreversible consequences for our community and future generations. Wala ratan. So consequences tutan. Anturaraya, why this matters? Hotter temperatures. Amputang. Nang ninyo labat la, no, wala may heat index tayo. Sa isang katagayan, luyag na Pangasinan, atag-tagay, unabot yung hanggang 54 so heat index. Di ba? Kanyan suspindihan tayo so klase elementarya. Takaskasan ire ugugaw sa putang na panaon. Anti i-advise da, anti papalapag da, mantanon tayo na kakiwan. Tapiano si Katuya supanlaban tayo at sa climate change. Pero ang tinagagawa balat, a-aproban na Department of Environment and Natural Resources, so panputot na sararayan kakiwan. So sa kilaman, ya issue to, hotter temperatures. Losing tree cover will worsen the heat island effect kanto, making our province hotter and less livable. Number 2 issue, increase flood risk. Trees absorb rainwater. Removing them will make our communities more vulnerable to flash floods and erosions. Habidlak latan lamot niman. Loss of biodiversity. Many birds, insects, and small wildlife species depend on this tree for shelter and food. Nitan ira, aunsi silong iraratan. Nitan ira mga alamot na saray kakanandararatan. At ating gagimira. So, watan? Poorer air quality. Trees filter pollutants and produce oxygen which all need to stay healthy. Ditan, absorban to raraman niya amin na pollution. Arati carbon dioxide, absorban na sararatan na kakiwan. No, ang kapuraratan sika tayo. So, manabsorban sa atan na nakin tayo raratan, may nasinglot tayo raratan.
Ang tigawon to, makadral at abig laman tayo. Number 5, right to a balanced ecology under the Philippine Constitution, Article 3, Section 16. We have the right to a balanced and healthful ecology. So rason, may rason ipapalapag ng Senro Salazar. Our demands. We, the undersigned, urge DNR and our provincial government to suspend the tree cutting permit immediately. Hold a public consultation so residents can be heard. Nipan, imbalapag kula talamat, naniman labat, di ba? Wala ta kasi so public hearing tutan, wala tay consultation tutan, ipakabat ya araya at pututan, tano antos ipalagay ya edipisyo o proyekto, no antos o kasalat dararatan ya pangkaabigan. Wala ta. Good morning. At kinan amigo, retired Colonel General Sani Bersosa. Ya sikat tumot ya, suntalan na mamproprotesta lawas no wala ray plano ya proyekton nayarin na maka-dural or makasubol at sararatay environment tayo. Okay? Explore alternatives such as tree transplantation, road redesign, or a compensatory planting program. Release all environmental impact assessment and project details to the public. Ipakabat yo. Ano ukalan tayo raya, pututan tayo raya namin nakakiwan. Tama nakarakal, nakakiwan ya watan. Gilig na kapitulyo, anto so environmental impact tutan. Unaan, ibabagaklam, putaputang. Okay. How can you help? Sign this petition and make your voice count. Share this petition on Facebook, Twitter, and other social platforms using hashtags Save Our Trees, Stop Tree Cutting, Protect Pangasinan. Tag DNR on your local officials to demand transparency and accountability. Together, we can make a difference. Development should never come at the expense of our environment and communities' well-being. Once these 192 trees are gone, they are gone forever. Nitan ka? Hindi nga masama ang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Development destroys environment. Diba? Development destroys environment. Let's express our tree-cutting opposition, come appeal while we cannot prevent destruction in the pursuit of development. We can always mitigate the negative impact by removing only exotic species and by all means earthball native species and transport to available spots or better spare them, just like what DPWH Secretary Vince Dixon did during his stay in the Clark City. Development replaced the removed exotic species with fully grown native trees 6 to 8 feet high for immediate foliage retention, like what Ayala's been doing, creating an instant forest. Nagsusumamo at with bended knees, Celso Salazar, President and Founder, Pangasinan Native Trees Enthusiasts Incorporated. Kanyan, ipasi nga, balibali subyo to, no, nanang nangyo, nanang nangyo dyan Maramba Boulevard, unarap ka at sa tay Kapitulyo,
ya aliber ka na saray kakiwan agayla bali-bali subyo na Kapitulyo ang betul-betul masansanting ed mata arayan kakiwan natan pututin dararatan inapruban la na Environment and Natural Department of Environment and Natural Resources siya magmamaliw metlan destroyer of environment. Kanyan, let's express our tree-cutting opposition. Atan si ipapaliwawa ng Apo Celso Salazar. Kailangan protestaan tayo ya kanto. Sebulan tayo ya. So, plano na provincial government yapututan niya amin iraratan so abitlaran kakiwan manunaan latan ng kapularatan niya sirum tayo ang putaputang lanaani babagak lalangula sa Pangasinan at sikatutan lawas sumanunaan Dagupan City, Pangasinan for that matter at no walatan so hit index number 1 tayo, manunaan at sobrang putang. Insam mulamat, pututan niya amin, iraratan niya kakiwan at Kapitulyo. Malapo kalanti, maramba bulibad kaloob mo, nanang nang mula raratan, agaylay balibali la, balibali la at ati gagimira ya, masansanting, irarate kakiwan tayo, nanang nang yuraratan, maganggana, masikatuya sumampapaganggana na sa ating Kapitulyo tayo. Kalon mo namin iraratan, pututan mo namin, labusan mo tan. So, Kapitulyo at ating gagimira. No, anto kasi so ipaalagay datan, agtini anta. Katutanat, ginawa dala jad bunagtutan, kinupo dala namin. Walang toy park, pero agkamot makapampasyal na kaagwan, tampatang. Ang kapumot sa napansiruman mo, panuntutan. Di ba? No, walay park. Kasi park kailangan, walay kakiwan tutan. Tapi walay pansiruman nyo nung papasyal kayo. Ay no, ang putaputang, sipay ulad tambutay. Dayat panimut tanay, insiplog so dagam at amputang. Ang gapoy manamper at satay dagam. Nasabi-sabi, ata istom search, agawalad tan. Say daluyon at limit pa, limad tan at mismong Kapitulyo. Agtayo ken susumlangan agtayo baba aten iraratan so tatawagan tayon development progreso pero nang timet dapat balansi may kwangkulante progress development destroys environment hindi nga masama ang pag-unlad kung hindi ka nakakasira ng kalikasan. Okay, wala reaction dyan. Honorable Luis Raymond Villaperte recently filed House Bill 8337, an act requiring all dealers, retailers, and similar entities engaged in the sale of motor vehicles to plant at least 10 trees for every sales transaction or shorten to mandatory tree planting for every motor vehicle sales act. As the name of the House Bill implies, its vehicle sold by a dealer translate to 10 trees being planted. 1 unit sold, 10 trees. Okay.
walatan yabil ng Honorable Luis Raymond El Rey Villaperti. Mga luganan, araraya su dealers, araraya su kabyangan na retailers, dealers, and similar entities engaged the satay sale of motor vehicle. No akala ko ra na sa unit salatandatan na samplura ya tanaman kiyo ya itanum akin ta siyempre atan suluganan maniimit itan na sa carbon imit tutan ano kay inimit dito basta mangiter itan na pollution at kailangan na absorb itan nasaratay kakiwan tapiano ag nasungap na saray umbalay saray totoo kami sa private inire-require nila magtanim sila naman sa gobyerno putol lang ng putol, sabi ng ating kaibigang Brian Tal Placido. Top grocer po yan sa pagtitinda ng mga vehicle. You see? Kami, nire-require kaming magtanim, pribado kami, pero ang gobyerno putol ng putol. Ay nako, Ramon Tulpo, kanda. Pigar mo balit may Ramon Tulpo. Ramon Putol. Orly in the morning. Aliwan Ramon Tulpo, Ramon Putol. Ay nako, anto kayo. Masyado naman malikot ang inyong imahinasyon. Reaksyon dararatan. Saray issues. Sising batan tayo. Ayan. Nag-good morning si Melvin Samson. Punta ka na lang doon sa... punta ka na lang doon sa Kapitolyo. Di ba? Isa ka rin sa nagprotesta dati. Kaya... yun, sama ka na lang sa mga nagproprotesta. Samahan natin si dating Sinro Officer Silso Salazar. In everything, we thank and praise God for His faithfulness. Good morning, Madam Ritz Barroso. Si amigo Delpin Calma, kwanto God is in control. I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Kwanto, okay? Si Engineer O.G. Cornel Bentinilla. Kwanto, Thursday, blessings. Peace, I live with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Good morning, kanan Engineer O.G. Cornel Bentinilla. Nitanad balay na kalasyaw, uunla at sare kabarangayan si Mayor Patrick Karamat Yaaya at mitutuyaw da saray barangay lautlat sararatay dumaralos. Didengalan to so ipapalapag na sararatan gabay ton nakabatan ano anto nayarin na gawaan na natulungan iraratan, natugunan iraratan problema nasaratay dumaralo. So nayarin i-advise tumot ditan. Di ba nang gawaya si Mayor Patrick Karamat na tree planting activities ditan I think pigaran na barangay ditan Kisban, I think nakardate Kisban jad sararatay riverbanks nantatanim ira nasararatay kakiwan, tree planting activities, so gagawin to. Alimanid barangay Ambunaw,
at akituyaw lalamet at satay talakayang agrikultura. Mangiiter iraratay kabiyangan nasaray dumaralos nasararatay kinda hinaingdan ang turaratan bilbilang so problema da sa luubin da dedengelon iraratan nan turaratay surihida para da iabig na sektor na agrikultura tan araya na advice ang tumet ay aliwalabat ya untalan pantanem na sararatay taganoy laman kailangan timet so mantanem nasaray kakiwan protection tayo at environment. Oh, imagine nyo tan. May kuwang kulanti, tree planting activities. Ginawa da ditan at pigaran barangay sitan at Kalasyaw. Tantatimat, ya say Kalasyaw at sakay, ya problema, ya flooded area tan, perennial flooding. So, problema ditan, dyan syudad tayo Dagupan, Santa Barbara, Araraya, nearby municipalities and cities, problema tayo tan perennial flooding. Kanyan, i-advise to, ikikintod sa Ararate constituents to, yaman tanong tayo, tree planting. Greening mountain again. Di ba? Programa ta ng sama na previous administration, greening mountain again. Nitan. Tapiano ag nakusukos iraratan. So, kapalandoyan tayo ya mankin na landslide ya nayarin makadisgrasya mamatay da saray umbaloy. Wala rata na programa greening mountain again. Anthony Arom, ya klase na kin, tree planting, aliwan cutting of trees, aliwan pamutot na saratay kakiwan. Nanunot ang kunitan, nansaman, Speaker of the House, Jose De Venecia Jr. Si katutan sa ang ipay na bill, yaman tanong tayo 1 billion trees. Aliwan mamputot tayo. Marakap no marakap. Lanang muman so reflecting pool. Bali-bali sa itsura to. Pero panong kanon laditan, pasyar. Ya mampainawa ed park. No ang putaputang. Ang gapumot lang ti si pansiro mo. Hindi ang gapumot lamang, di ba? Useless mo lang. No ang kamot lang makapagpaina na. Hamumot lang marikna ti alimpupo ti angin. Ano na gana day napintas nga kwa description na day ta apo. ...24 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan. Good morning at kinan Terry Perer, Jeric Oviedo, Jerry Abalos, Roberto Nemer, si Carlito Bandong, Esteban Garcia II, Pat Molinaong, Master Sarlo Gonzales, Nards Tibay, Remedios Mendoza, Tankagawad Bona Mendoza, Jomar Landingin, Roland Patani. Binabati niya si Madam Merly Roland Paul. Binabati niya si Merly Gonzales sa Bunlag Kalasyaw. Okay, si Roland Patani, si amigo tayo, Engineer Roland Patani, I think kapinsanan Cesar Patani. Jackson Lapos, kita nabiyok tao, si Lita Santos, si Jimmy Bibi Torrio, Rosalina Aquino,
Rafael Acosta Mangalyag Jr., John Van LG, Bogs Tansiban Bidal, Peter Agustin, Charito Lumibaw, Jorge Seralde, Armando Segundo, Marites and June Silang Ditan at Canada, si Marshall sa reaksyon mo dan Marshall. Sa ikwanto jay, Didi is senator sumangko cover up sa gabayda agda isama so kaalyado dara diskaya ag nayari agawaan niya state witness kasi most guilty si kara o dapat state witness at amay less guilty nan si kara so walad kapangyarihan at Senado led by Cheese at DDE Senator walad si Karaso amin niya chairmanship committee at sinakop daya amin natan iyak siya ngayon ngaw ira si Marcolita nan si Kato so chairman niya green ribbon aliwang green ribbon niya aliwang mo yarid ribbon taliwang cake kamuti halatado sa tupot-tot sa DPWH. Okay, opinion mo tan. Ikatutay opinion mo, okay lang ba nga, ha? Ernesto Musada. Oh, Willie Quizon, manchat ka la. Manimon kad si Ernesto Musada lana nga nabibila dyan, kamo manchachat. Sa ikwanan Jojo Bauson, mas lablabay danin singlutan so asawak nan say oxygen, ya iter nasaray kakiwan, ngitang ka. Asawak, alawan asawak, ya inkargad poil, asawak na tambuso. Ano, ipalinaw tila, baka naanay sana na so diri suundan asawak, awa, ya sana na may nasusungap ng apo. Renato Villanos, Ricardo Kagawad Ricardilon, Gigi Gamboa, Gina Calyanta, Rodolfo de Vera. Mantanom tayo nakakiwan tapyan walay batangan mi kanto. Mantanom kayo tabatangan mi kuanan na Rodolfo de Vera. Servando Palma Pinalayas Benedict Pinalayas Dumayas Benedict. Si Melvin Samson sa ikwanto, Sewell was held in abeyance in an SP resolution after joint committee public hearing wherein Melvin Samson, lalaga lang Fisher Fox, environmentalist, spoke diametrically opposing the Sid Sewell project during the Sid hearing in 2023 at the Provincial Capitol Training Center Function Hall. Kaya kung nagawa mo yan, Melvin Samson, ito, sumama ka kay Senro Salazar. Protestahan natin ang pagputol ng mga naglalakihang kahoy dyan sa may Capitol Grounds. Magdalena Rabago Rontandok, Jenny Cruz, si former Councilor Dr. Malu Fernandez, tuloy ang serbisyo libre bagot. Ma'am Jinky Alagadan, Kagawad Mirna Esteves, serbisyong mabilis. Teresa Cornel, Marlon Rosal, Benjamin Gahito, Maxi Solis, and Robert Aguado. Eksakto 30 minutos so oras tayo kasumpalan na alas 7 kabuwasan. Wadyan pakabat malalapot saray manangan tabay.
DWIZ. Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Time. It is now 7:30. That time check was brought to you by Cherifer. Tangkad sagad. Ako si Josefina Maxino, 65 years old, taga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng Ikarma, palagi akong mahilo. Yung kamay ko tusok masakit kasi parang may nagtusok-tusok tsaka sa paa. Nang nag-take ako sa Ikarma, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko. Yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung hilo ko at saka yung sa kamay at pa, tusok-tusok yun. Nawala na. Saka magpasalamat ako sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magaandang buhay! High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Ibalik ang dating sigla sa araw nila lolo at lola. With Magic Department Store Grandparents Day Sale. Department Store Grandparents Day Sale. Talagang mafe-feel young sila sa nakababatang diskwentong hatid ng Magic Department Store Grandparents Day Sale. Get discount on regular price outright. Men's and ladies RTWs, footwear, accessories, and gift items. Kaya mag-celebrate na at mag-shopping with Magic Department Store Grandparents Day Sale. Magic Department Store Grandparents Day Sale. Magic Department Store Grandparents Day Sale. Up to 70% discount on great selections. September 5 to 14, 2025. Available at all Magic Department stores near you. DTI Free Trade Permit number R1118, series of 2025. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba?
Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies. Aliw Broadcasting Corporation. Station DWIZ News Nationwide. DWIZ News FM Regional Group. Home Radio 97.9. Aliw Channel 23. City State Properties and Management Corporation. Vista Hotel. Manila Grand Opera. City State Tower Hotel. City State Asturias Hotel Palawan. Eternal Gardens. Eternal Plans. Eternal Crematory Corporation. Eternal Plans Mortuary and Chapel Services. Asian Security Services and Investigation Agency. Eastern Defender Security and Services Inc. At ng Red Falcon Detective Agency Inc. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Aldrich Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka. Dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday, 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News app. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo ng hindi napapanood ang show na Negosyo. DWIZ. Orly in the morning.
Panangipatuloy na programa tayo early in the morning 40 minutos kasumpalan na alas 7 da kabuwasan wala may inchat at siyak ng Councilor Dadarina Makalanda Karuman at medyo liktilan abasa kanyan ulitin ko reaksyon to at saraya ay nagagawa natin iran na kontrobersiya kaya malaknaban na anomalya jaed bansa tayo na Pilipinas. Sa ikwanto ay ang dami ngang pasabog sa Senado at Kongreso. Nakakayanig, nakakalula at minsan parang teleserye, teleserye ang dating. Pero sa huli, tanong natin, totoo ba lahat ang sinasabi nila o bahagi lang ng politika? Sa kabila ng lahat ng revelations, hindi agad nababago ang araw-araw nating realidad. Sa halip, andyan pa rin ang baha, tuwing uulan, taas presyo ng bilihin at kawalan ng oportunidad para sa marami. Para bang kahit gaano karaming hearing o expose ang mangyari, lubog pa rin ang karaniwang Pilipino. Realization. Kung hindi isasalin ang lahat ng diskusyon sa konkreto at tapat na aksyon, mananatili itong palabas na tayo ang nagbabayad ng ticket pero tayo rin ang laging talo nitan. Wala may ibabagak lanti at si kayo at ating gagimina ya pulpulyanan tayo rarata niya nagagaw-gawa. Kasalanan timot lamang. Kasalanan timot pero los binos iraratay wadtan iran agda neneng suot matuan nagagawa o dino sitwasyon gano si mamatalaran na neneng da balayan at no araya atapalan la abulaglara. ...42 minutos kasumpalan na alas 7 da kabuwasan. Sige, very busy si Madam Mayura. Bilin niya mananap na sararatay panderal to issue to ya panderal at past administration. Sige labat, anap yun amin iraratan. Ipalyulari kaso kwang kulanti. Good morning, pakigreet Madam Tori RP ng PCST, okay? Good morning mo at kinan amigo Jojo RP, former councilor di Tanod Valley na Santa Barbara, tan former vice mayor and board member Ramon Bautista Sr. na manawag tan R1 MC respectively. Hanggat hindi tayo nagbabago, hanggat hindi tayo natututo, tayo pa rin ang talo. Tayo ang pambala sa kanyon. Tayo ang pangharang sa tangke. Habang nandyan ang mga buwetre. Nagpapasasa sa kayamanan ng nasyon. Palari kalate makapabaing tayo ya bansan na Pilipinas inta umbabay sira na kwarta edda arum ya bansa in patundada agatan in approval la actually 28.7 bilyon yalon agla na tuloy
Balagya, dampilya yung maong administrasyon na Presidente Bongbong Marcos kasumpalan niya impatunda na South Korean President Lee Jae-myung. So 28.7 billion niya pautang para sa proyekton infrastruktura at bansang Pilipinas. Jad post na Lee malinaw kanto ya sa singugan iraraya sub-standard project ya with potential for corruption. Ang proyektong mababang kalidad ay may potential para sa korupsyon ay agad na ipinahinto. Ayon sa kanya, mahalaga ang hakbang na ito dahil prevented the unnecessary waste of a staggering 700 billion won in taxpayers' money and preemptively prevented the risk of corruption and mismanagement. Napigilan daw ang hindi kinakailangang pag-aksaya ng napakalaking halagang 700 billion won mula sa bis ng mamamayan at naagapan ang panganib ng korupsyon at mismanagement. Ang proyekto ay nakapaloob sa Economic Development Cooperation Fund or EDSEP ng Seoul at layong magtatayo ng humigit kumulang 350 modular bridges sa kanayunan sa ilalim ng programang ini-anunsyo ni President Marcos Jr. Ngunit ayon sa ulat ng pahayagang Hank Yuri, mismong Ministry of Strategy and Finance ng Korea ang unang nagbalita na poorly performing project ito at may mga corrupt individuals mula sa political at business circles ng Pilipinas na sangkot. 28.7 billion yalon malapo kumonod South Korea agdala intuloy lapod saya sumalaknaban niya korupsyon niya nagagawa daban sa tayon Pilipinas makapabaing. Good morning kunod sa Eagles Club NLR 24 Pangasinan from Vice Governor Ed Tilio ni Tangkalamat. May lay utang tayo, nalnertila ed utang. Pinablimiran na dumuringal bayar tila bayar, na saratay buwis tayo. Amin lang sa saliwon tayo, walay patong tuya buwis. Pero sipay mannanamot satan, sipay unyayaman at satan. Aray malaknaban niya opisyal na bansa tayon na Pilipinas. Nenang yung agawa at Nepal, Indonesia, nampapayaman laran nampapayaman ang tumatlan lamang ay agda nananam iraratan niya kayamanan da nagugunigun iranatan katulaya may ibabaga tayo lanti ang pirang galing sa dilim ay takot sa liwanag. Nampayaman laran nampayaman inernatan ay so batik-batikan da ay may Department of Finance officer da Finance Minister da, binugbog da, at ati gagimira, inuusil-usilan da, binubugbog da, sinipa-sipa da, arami-arami opisyal da, impapalgap da, halagan, pinupuulan da ni Rame Palasyo da, sayang may palasyo, dalamang kumun dapat, pinuulan at dalamang kumun binandalays, taaraman at monument na sa graft and corruption, gawo ang dalaya museum ya aman at paka nengan paka anudnunutan ya arayay nanuloy ja at kurap kanya nagtila dapat aligan wag nang pamarisan pero sayang aperdi iraraman kabaluyan. Okay, another reaction sa kondajay aramay mantatabon. Ramang ko ni mantatabon. Kada mantabon mo't kumon at mantanom mo't ira nakakiwan. Pati reclaim, tan-claim, dapat mantanom iray kakiw. Ang gapumutla kasi Cardinal Sinya mantawag na people power
no say morality tan na public official ang kapula puro corruption la. Nitan, na paano tumot ira manawag na people power mo tayo. No sinupurdan damat, iraratan so corrupt iran official, paano tulaya? Aliwalabat, ken amin nya sikta dapat Yes minutos antes man alas 8 kabuasan. Harom niran greeting si Saldi Daduya, Lynn Coronel, si Wilma Cabico Velasquez, tan si Irinyo Velasquez, si Lynn Coronel, si Presi Lumibaw sa ikwanto 4,000 pamor. Si Joe Perez sa ikwanto you are one and only. Tamlatan. Antam sugabay itong ibagatay Orly. One reason for love is you. Ata na. Napoleon ko. Napoleon mo. Napoleon nating lahat. Sa ikwanan presi, dapat untan sugawon tayo at saray gagawon daray ay public official tayo ya ang kapoy gagawon dan wagamantakaw na kwartay umbaloy. Mario Ico, Cornel Tirao, Melba Cloris Serna, Robert Aguado, okay? Si Grayson De Venecia, si Jesus Bong Cabigon Jr., si James M. Bornal, Emilda Gutierrez, Lawrence Nitan at Kayanga City, Sampabian. Pula, aglaon takot, irarate public officials tayo, yamang kurakot lamang kurakot. Tangga po'y una alsa, nga pong gagalaw. Ang gapo pulpulyanan tira, bambantayan tira lambengat. Pero reklamo tiran reklamo. Gabay yun nasalatan sa sistema na gobyerno, gabay yun nasalatan ira opisyalis at gobyerno, pero ag yung magkabaya salatan sa ugali tayo, ag yung magkabaya salatan niya mampasimbalo tayo, malapot si katayo kumon. Igapo tayo at sarili tayo. Tapian atan at nasalatan niya buo suuntalan ugali sistema at gobyerno tayo. All sounds and fury signifying nothing. Antong natanay, si Diskaya, palbalag sa abong to, tutupak-tupakan da, amay-amay sa kwarta to, agtantalay panginan to, agtantalay pangyamutan to natan, aramay luganan to, agtantalay pananginan to, kumpiskaan la siguro tan na gobyerno. Mangansyon la, tate gagimira, ikansyon to la, no si pare kaiba to, kanyan delikado, delikado, so, bilay ng Diskaya. Mikakaroon natin na proteksyon at gobyerno.
Magkikaroon na proteksyon ng gobyerno, pero ang tigabay da, papawayan. No, ag mo idamay si Duterte, kailangan mambila ka na proyekto yan ang lapula at sa may 2016. Idamay dalalamat, isusudalalamat at kinan Duterte, politika ang dalalamat. Nang ninyo may papalapag na spokesman na Grace Castro, ito ibabaga to. Kailangan, sabihin niya, ganito, magmula nung 2016. Magmula nung 2016, panahon ng Duterte may ibabagara, tanatan ira, unlulusa irarata na korupsyon, natan iraratan simmabog, at isusom di man, at panahon ng Duterte. Nagmutan bilang si Duterte, ag mo idamay si Duterte, ag may kaidan na Witness Protection Program. Untal na si rin. Kanyan iyan dalalamat isusudalamat at politika intasang kanang nangla pinablimiran na dumuringal nusyupan talaga walalay direksyon na satan ya investigasyon nan walalara at punto na lukasan dalamay perta no supame walad dalem pamay tuoy awaman ya involved satan impatundada sinalatanda solidirato di ba antigawan to di mangkubur aptan natan si katuti kasalatutan imagine nyo may bagak lalangulan ng iimbestigaan ng Senador Bato de la Rosa pikabyangan involvement na sa sanasawa ay Marcos at satay illegal na droga baba noon dala si Mig Zubiri ya patundaan tutan so abitla ya investigation agto ginawa inukalda si Mig Zubiri natan nan natutumbok dala nalukasan lay pirta no si para suwadtan niran tutuon involved saya anomalya baba noon day Chis Escudero agto pimayag inukalda si Chis Escudero diba malilinutan ang tatutan ng attorney Alex Norman Lumboy sa kaya matalisiw ya abogado. Naa-analyze tutan ng attorney Alex Norman Lumboy. Good morning. Sa ikwan dalamat da, ikwan prisi lumibaw aliwan, si kato so tupak-tupakan da, dapat si Romualdez tan si Bangag. So tupak-tupakan da, tasikara, so mastermind kwanto. Amalante. People's understanding, layman's understanding, anta dalata. Araya labat sumang gawa-gawa investigasyon so agdanta kanya man iimbestigara moro Fernando Espinoza. Kantabay ko technical side Kaili Garcia. Itilak milalangula subalag mimpi sa salamat at balang sinansakay ya pinablin na dumaringal. Salamat aduntal la ya pi-participate yod sayang programa, suporta yod sayang programa, panagantabay yod sayang na programa. Talaranan nyo la sa programa na Karambola. Salamat at saratay prayer show. Una habol si Nida Mondaris, Obispo di Tanat San Francisco, California, USA. Yaman diringal natan at sarayang na kaplusan, maabig yang harem at si kayo ditan da San Francisco, California o San Diego, California, USA. Salamat at saratay prayer show. Diyos ti agngina apo. Tandaan sa amigo yo, your one and only you. Nagbabalita ng tama,
naglilingkod ng tama. DWIZ. Orly in the morning. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito